इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधीतिवारी। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् विश्वस्य अनेकेषु भागेषु अशान्तिः व्यावृता अस्ति। यदा मानवीय मूल्यानि अपि अपचितानि भवन्ति तदा शान्ति एकतयोः महत्त्वम् इतोऽपि संवर्धितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। श्वो भविष्यमाणाय एकस्मै चरणाय हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय सर्वा व्यवस्थाः सम्पादिताः। सर्वोच्च न्यायालयेन तिरुमाला तिरुपति मन्दिर परिसरे प्रसाद मोदकानां विनिर्माणे मिश्रित घृतस्य उपयोग विषयिक पर्यवेक्षणाय स्वतन्त्रस्य विशिष्टान्वेषण दलस्य संघटनाय आदेशो दत्तः। अपि च महिलानां 20x20 क्रिकेट विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य दुबय्यां भारतस्य प्रथमं द्वन्द्वं न्यूजीलैण्ड दलेन साकं भविष्यति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् आध्यात्मिक प्रवृत्तया न केवलं व्यक्तिगत जीवनस्य अपितु समाजभूमि सम्बद्धानां अनेकासां समस्यानां समाधानम् अन्वेष्टुं शक्यते। राष्ट्रपतिः अद्य राजस्थानस्य आबू रोड स्थिते ब्रह्मकुमारीज संस्थाने स्वच्छ स्वस्थ समाजाय आध्यात्मिकतायाम् आधारितस्य समायोजितस्य च वैश्विक शिखर सम्मेलनस्य औद्घाटनिक सत्रं सम्बोधयन्ती आसीत्। अनया अत्रावसरे प्रोदीरितं यत् विश्वस्य अनेकेषु भागेषु अशान्तिः व्यावृतास्ति। मानवीय मूल्यानि अपि अपचितानि भवन्त्येव। तावत् एतादृशेषु परिस्थितिषु शान्ति एकतयोः महत्त्वम् इतोऽपि संवर्धितमस्ति। राष्ट्रपतिना अग्रे कथितं यत् समग्र विश्वम् अद्यत्वे समये ग्लोबल वार्मिंग इति भूमण्डलीय उष्णतां पर्यावरण प्रदूषणस्य दुष्प्रभावान् च अभिमुखीकरोति। ततः एतस्मिन् समये अस्माकं कर्तव्यमिति भवेदिति यत् अस्माभिः ईदृशः सङ्कटान् अपाकर्तुं सर्वविध प्रयासाः करणीयाः। मनुष्याणां पुण्यकर्माणि एव फलोत्पादकानि भवन्त्येव। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। ये जल वायु जो प्रदूषित हो रहा है मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषण होना बंद हो जाएगा। लेकिन सभी परिवार सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है जो परिस्थिति आज दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। सम्मेलनमिदं अक्टूबर मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया सम्मेलनमिदम् उद्घाटितम्। अस्य वर्षस्य सम्मेलनमिदं हरित परिवर्तनस्य वित्तपोषण भू आर्थिक विखण्डन विकास सादृशेषु विषयेषु केन्द्रितम् आसीत्। अन्ताराष्ट्रिय विद्वद्भिः समं भारतीय विद्वांसः नीति निर्मातारश्च भारतीय अर्थव्यवस्थया सह दक्षिणभुवः अर्थव्यवस्थायाः महत्वपूर्ण समाह्वानेषु विचार विनिमयं विधास्यन्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् इत्यस्मिन् मन्दिर परिसरे प्रसाद मोदकानां विनिर्माणे मिश्रित घृतस्य उपयोग विषयिक पर्यवेक्षणाय SIT इति विशिष्टान्वेषण दलस्य घटनाय आदेशो दत्तः। दले तस्मिन् केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य 2 अधिकारिणौ, 2 आन्ध्रप्रदेश आरक्षिबलस्य अधिकारिणौ, एकश्च भारतीय खाद्य संरक्षा अथ मानक प्राधिकरणस्य अधिकारी भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाधिकरणस्य निदेशकः पर्यवेक्षणस्य निरीक्षणं विधास्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य प्रकरणस्यास्य सर्वविध श्रवणानन्तरम् उक्तं यत् एतेषु आरोपेषु प्रत्यारोपेषु च न किमपि लब्धम्। तेनोक्तं यत् न्यायालयस्य निर्णयानां राजनीतिक क्षेत्रेषु प्रयोगः न भवेदिति। न्यायालयेन एतदपि स्पष्टीकृतं यत् कोटिशः श्रद्धालूनां भावनायाः शमनाय आदेशोऽयं प्रदत्तः अस्ति। श्वो भविष्यमाणाय हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय सर्वाः व्यवस्थाः सम्पादिताः। 90 विधानसभा क्षेत्रेभ्यः मतदानं सुनिश्चितमस्ति। मतदान प्रक्रिया प्रातः 7 वादनतः सायं 6 वादनपर्यन्तं समनुष्ठास्यते। अस्मिन् नैर्वाचनिक रणे 31,100 प्रत्याशिनां नियति निर्णयं भविष्यति। सुचारुरीत्या मतदान प्रक्रियां विधातुं 32,620 मतदान केन्द्राणि स्थापितानि।
जम्मू कश्मीरस्य त्रिचरणात्मिकी हरियाणायाश्च एकचरणात्मिकी मतगणना मासस्यास्य 8 दिनांके निर्धारिता अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् निवर्तमान सत्रेऽस्मिन् गृहगत रक्षोत्पादनं 27,000,000-1,00,00,000 कीर्तिमदमपि उल्लङ्घितवत्। रक्षामन्त्री नवदिल्ल्यां SIDM इत्युक्ते भारतीय रक्षोत्पादन संघस्य 7मं वार्षिकोपवेशनं सम्बोधयन् अग्रे उक्तवान् यत् प्रशासनेन रक्षाक्षेत्रे अत्याधुनिक प्रौद्योगिक्याः विकासाय नैकाः योजनाः सन्ति समारब्धाः। श्रीसिंहेन IDEX इत्यनेन सह प्रौद्योगिकी विकासकोषः अदिति योजना इत्यादीनां विषये अपि निगदितम्। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है। इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें, कैसे हम इम्पोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वो कम से कम किया जा सके। उत्तरप्रदेशस्य मिर्जापुर जनपदे अद्य प्रातःकाले एकस्यां दुरापादितायां मार्ग दुर्घटनायां 10 जनाः दिवंगताः, 3 च व्रणिताः अभवन्। इयं दुर्घटना मिर्जापुर वाराणसी सीम्नि मिर्जा मुरादम निकषा जाता। मिर्जापुरस्य आरक्षि अधीक्षकः अभिनन्दनः ख्यापितवान् यत् संघर्षे क्षतिग्रस्ते कृषिवाहने 13 श्रमिकाः आरूढाः आसन्। व्रणितजनानां उपचार चिकित्सालये प्रचलति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मृतान् प्रति शोकसंवेदनां प्रकटितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मृतकानां परिजनेभ्यः 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिम् उद्घोषितवान्। व्रणितेभ्यश्च प्रधानमन्त्री राष्ट्रियापत्कोषात् 50,000 रूप्यकाणि प्रदास्यति। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, मिर्जापुर सांसदः अनुप्रिया पटेलश्च दुर्घटनाम् अभिलक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ। राज्य प्रशासनेनापि मृतकानां परिजनेभ्यः 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिः उद्घोषितः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन भविष्यवाणी कृतास्ति यत् अद्य मेघालय उपहिमालय क्षेत्र पश्चिम बंगाल सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेशेष् च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। विभागेन एतदपि योजितं यत् पश्चिम बंगाल बिहार प्रदेशयोः गंगोत्तरवर्तीष् क्षेत्रेष् अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु च आगामि दिनद्वयं यावत् धारासार वर्षायाः संभावना अस्ति इति। बिहारप्रदेशे जलप्लावस्य स्थितिः गभीरा अस्ति, यतो हि दरभंगा पूर्वीय चम्पारन खगड़िया मुजफ्फरपुर जनपदेष् जलप्लावनत्वात् नैकानि नूतनक्षेत्राणि सन्ति प्रभावितानि। अधवारा समूहस्य बागमती कमला बलान दृशाः नद्यः औढ्यां सन्ति, येन नैके ग्रामाः जलमग्नाः जाताः। 18 जनपदेष् 16 लक्षाधिक जनाः प्रभाविताः सन्ति। मुख्यमन्त्रिणा नीतीशकुमारेण अद्य प्रभावित क्षेत्राणां स्थितेः निरीक्षणं कृतमस्ति। भारतीय वायुसेना स्वकीयस्य 92तमस्य स्थापना दिवसस्य समुपलक्ष्ये सोमवासरात् आरभ्य बुधवासरं यावत् चेन्नईनगरे उड्डयन प्रदर्शनं समायोजयिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः समं भाषमाणः वायुसेना प्रमुखः एयर मार्शल अमरप्रीत सिंहः सूचितवान् यत् वायुसैन्यबलं स्वीयानि उपकरणानि आपूर्ति श्रृंखलाश्च समुचितविधिना स्थापयितुं भविष्यकालिक सुरक्षा संवहनानि आपाकर्तुं स्वदैशिक उपादेषु केन्द्रितं वर्तते। महिलानां 20-20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य दुबय्यां भारतस्य प्रथमं द्वन्द्वं न्यूजीलैण्ड दलेन साकं भारतीय समयानुसारि सायं 7:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।